বিজেপির নেতারা আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল আদিবাসী দলিত পরিবারের মানুষজন শুধুমাত্র ভোটের বাক্সে ব্যবহৃত হয়। একজন আদিবাসী দলিত পরিবারের ছোট্ট বাচ্চা মেয়েকে ধর্ষণ করা হয়। सानाम को जोहार गे तिहिना भिडियो दो थामने रे जहां लेका पे नेल के ताबन बीरबा हासदा तकिन इदी काते बीरबा हासदा तकिन दो एमएलए कानाकिन साउते एक्टर हो कानाकिन आर तिहिन दो नुकिन बीरबा हासदा तकिन इदी काते गे तिहिना भिडियो दो निये भिडियो एहो ख मुचे धबी नेल ताबन पे जतो इन बड़ाय चुपे ताबना गाते को बीजेपी शासित अंचल बिहार रे आदिवासी दलित चितान रे मिट कुड़ी गिद्रा से तिरले हपन चितान रे नाहाचार अत्याचार होइना निये को इदी काते बीरबा हासदा तकिन मिटेन भिडियो किन अगुवका लहारे ओना भिडियो रे नुकिन बीरबा हासदा तकिन चेट किन मेनका इन तायनम आले ओपिनियन कथा ले एमा निये भिडियो तालारे ला ओना बीरबा हासदा तकिन हुडी मचा भिडियो क्लिप बुन नेल लगी। বিজেপির নেতারা আদিবাসী দলিত প্রেম নিয়ে বড় বড় কথা বলে। আমরা আর একবার দেখতে পেলাম বিজেপির নেতারা আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল আদিবাসী দলিত পরিবারের মানুষজন শুধুমাত্র ভোটের বাক্সে ব্যবহৃত হয়। ডবল ইঞ্জিন সরকারের রাজ্য বিহারে একজন আদিবাসী দলিত পরিবারের ছোট্ট বাচ্চা মেয়েকে ধর্ষণ করা হয় এবং তারপরে তার উপর নির্মম অত্যাচার চালানো হয়। সেই ছোট্ট বাচ্চা মেয়েটিকে নিয়ে তার বাবা মা প্রথমে মুজাফফরপুরের শ্রীকৃষ্ণ হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং 30 তারিখ সেখান থেকে তাকে পাটনায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বাবা মা সেই ছোট্ট বাচ্চা মেয়েটিকে নিয়ে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে চিকিৎসার গাফিলতির ফলে মেয়েটাকে আমরা হারিয়ে ফেলি। বাবা মা কোল খালি হয়ে যায়। বিজেপির নেতারা বেটি বাঁচাও নিয়ে ঢালাও প্রচার করে, কিন্তু বেটিদের বাঁচানোর জন্য কোন রকম কাজকর্ম করে না। এবং আমরা দেখতে পেলাম যে আদিবাসী দলিত পরিবারের সেই মেয়েদের দেখে কারো নজর পড়েনি বিজেপির নেতাদের, কারণ তাদের 29 তারিখে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী মোদীজির বর্ণাঢ্য যাত্রা নিয়ে সবাই ব্যস্ত ছিলেন। এটাই হচ্ছে আদিবাসী দলিত পরিবারের মানুষজনের উপর বিজেপির ভালোবাসা। অথচ আমরা পশ্চিমবঙ্গে দেখতে পাচ্ছি যে যারা এখন ডেলি প্যাসেঞ্জারি করতে শুরু করেছেন তারা বড় বড় কথা বলছেন, তারা ভুলে যাচ্ছেন এই রাজ্যের নাম পশ্চিমবঙ্গ এবং এখানকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। जाते को जहां लेका बीरबा हासदा तकिन भिडियो क्लिप रे जहां लेका किन रोडेट कना कथा राकाबो कना जहां दो बीजेपी शासित अंचल रे आदिवासी सांतार कुड़ी तिरला हपन चेतान रे जहां नाचार हुईना ओना को नियते जहां ने बीरबा हासदाय रोड के निये को लगिते अडी अडी सरहाव मेनखान आबो वेस्ट बेंगल से पश्चिम बंग रे अडिगान जगह रे आदिवासी सांतार तिरला हपन से कुड़ी को चितान रे नाहाचार अत्याचार हुयु कना एनते खान बीरबा हासदा निये को बारे ते तो चिदा बाय रोडेट कना नित बुन नेल दाड़िया अयोध्या बुरु चितान खन आदिवासी सांतार को लगा अचुक कना देवचा पचामी खन आदिवासी सांतार को लगा अचुक कना साथे नितो बुन नेल दाड़िया आबो वेस्ट बेंगल पश्चिम बंग रे एसटी फेक सर्टिफिकेट ते पेरेया कना निये को बारे ते बीरबा हासदा दो चिदा बांगे रोडेट कना साथे नितो बुन नेल दाड़िया निये वेस्ट बेंगल से पश्चिम बंग रे अलग से सांताड़ी एडुकेशन बोर्ड नित धरी अब वेस्ट बेंगल सरकार बाय एम का बुना मेनखान निये को इदी काते नुई बीरबा हासदा दो चिदा बाय रोडेट कना साथे एसटी चक्री कोटा रे नितो बुन नेल दाड़िया एटा छत्तीक जाति को ओना जगह रे को चक्रियेट कना मेनखान निये को इदी काते दो बीरबा हासदा तकिन चिदा बाकिन रोडेट कना मेनखान गाते को अडिगान हड़ को जहाय को आले वीडियो पे नेलेट कना उनको को हड़ आले बीरबा हासदा बारेते आले जहां तीन वीडियो ले बनावेट कना आले बारेते नेगेटिव कमेंट हिजुक कना मेनखान चेदा आले बारेते नोका नेगेटिव कमेंट हिजुक कना तिहिन हो वीडियो ले बनावेट कना बीरबा हासदा बारेते गी आपे मने रे आले जहां तीन आघात ले एमका खाय कमेंट तालते आले एगेर लेपे रोहित लेपे और जहां तीन आले क्वेश्चन ले दोहो उठु कदा से निये वीडियो तालार कुकली ले दोहो केदा ओना ना आंसर आपे एम ताबुन पे आदो गाते को नित धरी आले यूट्यूब चैनल हा बांग पे सब्सक्राइब का खाय दो सब्सक्राइब ताबुन पे नोका गे नावा नावा सांताड़े ते अपडेट वीडियो को नेल लगी ते।